हेलो, जय हिंद। चंद्रमा आर्ट का तरफ से आज का वीडियो। आज चंद्रमा आर्ट का वर्कशॉप और ऑफिस विजिट किया है मिस्टर पार्थो मजुमदार दा। पार्थो मजुमदार दा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कालना में रहते हैं और कालना से चंद्रमा आर्ट का वर्कशॉप विजिट के लिए आए हैं और साथ में सुजुकी SCX-48 खरीदा है। बट आप सबको पता ही है, हमारा जो गेस्ट्स आते हैं वो 2 लाइन जरूर बजा के जाते। कालना থেকে বর্ধমানের কালনা থেকে পার্থবাবু এখানে এসেছেন চন্দ্রমা আর্টের ওয়ার্কশপ ভিজিট করতে এবং উনি একটি সুজুকি SCX-48 হারমোনিকা কিনেছেন। আর সাথে আপনারা জানেন চন্দ্রমা আর্ট যারা ভিজিট করে বা করেন ওনারা সবাই একটুখানি পারফরমেন্স দিয়ে যান, এটা আমাদের মেমোরিতে থাকে আর আপনারাও সেটা এনজয় করেন, আমিও করি। এবার আমরা যাচ্ছি পার্থবাবুর কাছে।